रभ्यू बोली जड़े रजा थे रभ्यू रभ्यूंकर पत्नी ना हूँ रुक्मरेखा स्त्री ना रभ्यू आ रुक्मरेखा एमाने विवाह करिवार अनेक वर्ष जाए हूँ सत्ययुगर घटना पिला पिली हेले ना से समस्ते चिंतार थांती जे मोर केमिति छुआटी हम आपणकर सत्ययुग त्रेतया युग ये समय प्राय लोक मैंने समस्ते तपस्या करुले आमर झी हो हाँ द्वापर युग बेलू आसला पुओ कनसेप्ट आसला जे आमर पुओ हो कि शुणु कारण हूँ आपणकर कन्या संप्रदान जो पुण्य से पुण्य आउ कौन मिले ना पृथ्वी रे कौन से दान से भली हैला नाही सेतेबेले से थिला कहीं सेतेबेले कन्या को सतरे संप्रदान कराला कहीं कहले आपण देखो दान हूँ गोटे जिनस आपण दान जहाँ को देले सी तार निर्दिष्ट समय पे कम लगे धरा जाओ आपण जन को टंका किसी देते निर्दिष्ट समय पर से टंका सरीज कि आपण जमी खंडे देते सी जमीटा तार सब जीवन सारा साहाय्य करें से तार गुजराण मेटिजन आहरी भी दरकार किंतु कन्याटा ये दिया होता जे कन्याटा ता वंशटा को आगू नब तार शेष ना ना चलला ना से कन्याटा जो होते वंश चलला से कन्यादान सबुठ बड़ दान बोली से समय ग्रहण कराई आउ कन्यादान सागर आउ गोटे दान था यहाँ हूँ गोदान कन्या दिहब ता सागर गाईटे दिहब उठी बाछुरी नहीं एवं आम दान दौचे करुचे कि आमर परंपरा अच्छे आम बेले बेले किसी पैसा दे दौरान लोक जुआई कि से जहाँ दिया हो किंतु आगुरी थिला झील जीव गाईटे जीव माने सबस्था धेनु किंतु कन्यादान पे कहीं माने ये करते आपणकर भागवत आम जी पढ़ीचे आप जो कथा कहूँ आपणकर कन्या निजे सगर राजा मागुंट सगर राजा कन्या प्राप्ति जितेबले तपस्या कले तांको तपस्या संतुष्ट होकर जिते बर प्रदान करागला सेतेबेले ब्रह्मा कहले आप गोटे कहानी पिलादिने समस्ते शुणी गोटे बिलुआ थिला एटा आपनकर से कार्तिक महात्मा माघ महात्मा कहानी आसे से बिलुआटी कौन करिछि गोटे दिन देखला झीलटी रास्तार पड़ी बिलुआ खाईदेवा कथा जनरली से खाई दिखते ना कि से जीवंता झीटा तार प्रति कौन दुर्बलता आसला ताको नहीं पाला अच्छा जंगल भितर झीटा रहा बिलुआ पाखे आपड़ से कार्तिक महात्मा कि माघ महात्मा अच्छी सी जो पाला सी आस्ते आस्ते बड़ है छुआ झीटा सी किसी जानी नहीं कि देखा असामान्य सुंदरी से देशर राजा दिने जंगल को जाऊँ सी देखले गोटे झीटे कौन लंगड़ा होकर बुलूची सी धरले ने जो नेउंट माने से बड़ हो गला ना राजा भावुँ एत सुंदर झीटे आसला गोटे जंगल भितर सी जो नहीं जाऊँ से बिलुआ डाक पकड़ा हे राजा तुम्हें रही जाओ ये झी मो झी मु तार पालक पिता मु कन्या संप्रदान करी तुम्हें नब एमती नहीं गला मैंने तुम तो चोर भाया नहीं जाऊँ राजा बोली कौन सब संपत्ति उपर अधिकार कि तुम एमती कहले से राजा रहिले कहीं से सब जेहतु सत्ययुगर कथा धर्म को लोक मानुले से रहिले ये झीटी देले बिलुआ बा कौन संप्रदान कर पाखे कौन व्यवस्था अच्छी आपण सत्ययुग त्रेतया युगे प्रत्येक मनुष्य पशुपक्षी भाषा बुझुले पशुपक्षी मनुष्य कथबार्ता हो पारे ना राम राम जो रावण युद्ध ये माकड़ भालू से नेले केमी सागर कथबार्ता हो बुझाबुझी हो पारा कि तापर जुगे से कटिगला से शक्ति ह्रास कराला मनीष पाखु जे मनीष को एत शक्ति आ दिहबनी कहीं मनीष पाखे जी शक्ति थी सत्य जुगे से अनुसार एतिक वर्ष तपस्या कर हाड़ खंडाक अच्छी माने जीवन अच्छी देहरे ये अवस्था थिला तापर त्रेतया जुगे कौन कले जदि ता देहरे रक्त अच्छी ताहले अच्छी नाई आप द्वापर जुग को आसला आपणकर रक्तटा थी पारे किंतु यदि मांस मांस सब ठीक ठाक अच्छी ताहले सी अच्छी ना ये जो कली जुगे अन्न अन्न नाही काम शेष आपणकर कलिजुग हूँ अन्नमुखी पिंड
ଆପଣ ଯଦି ତା ନାହିଁ ବୋଲେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବନି ଯଦି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରାହେଇଗଲା କେତେଦିନ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନା ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି ଯୋଗ ସାଧିବୁ କାହା ଜ୍ଞାନୀ ହଂସ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସଟା ସେ କହିଲେ ଇଏ ଅନ୍ନ ଯଦି ପଡ଼ିବନି ଇଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯୋଗ କାହାକୁ ନେଇକି ସାଧନା କରିବୁ ତେଣୁ ଖାଇକିରି ରହ ନହେଲେ ମରିବୁ ସେ ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ କହିଛି ରଜା ରହିଲେ କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଲେ ବିଲୁଆ ସେଠୁ ରଜା କହିଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ତ ଏମିତିରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଯେହେତୁ କନ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆପଣ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜପତି ଜ୍ୱାଇଁ ଘରେ କିଛି ଖାଏନି ତୋର ଘର ବୋଲି ତ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ତେଣୁ ତ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବିନି ଏମିତି ହେଇକିରି ବିଲୁଆ ସେ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ବାହାରେ ମରିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ଖାଇନି ଜଣେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ପଡ଼ିବନି ସେ ବିଲୁଆ ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲା ରାଜ୍ୟ ସୀମା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସଗର ରାଜା ହେଇକିରି ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବ ବଂଶଧର ସଗର ସଗର ହଁ ମାନେ ସଗର ମାନେ ସେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଲୋକ ନା ବୁଝିଲେ କି ସିଏ ହେଲେ ସଗର ସଗର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ସଗରଙ୍କର ମା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଯା କ'ଣ କଲେ ଯଦି ଏଇଟାର ଛୁଆ ହେଇଯିବ ରଜାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତେଣୁ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ ବିଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର ଗରେନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନୀ ନମସ୍କାର ମାନେ ବିଷ ସହିତ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଇଏ ମଲେ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ନାଁ ଦିଆହେଲା ସଗର ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରତି ନାଁ ପଛରେ ବି ଭାଇ ରହସ୍ୟ ବହୁତ କୌଣସି ନାଁଟେ ଏମିତି ଖାଲି ଦିଆହେଇନି ଗର ବୋଲେ ବିଷ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଗରଦ ମାନେ ଯିଏ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ କୁହା ହୁଏ ଗରଦ ଆଉ ରଟା କାଟିଦେଲେ ରହିଲା ଗଦ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ଜିନିଷ ଗରଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଗରଦ ଯିଏ ଦିଏ ବିଷ ତେଣୁ ଜଳଦ ଯିଏ ମେଘ ଦିଏ ଜଳ ଦିଏ ତା ନାଁ ଜଳଦ ମାନେ ମେଘ ସେମିତି ସଗର ହେଠୁ ହିସାବ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାତସ୍ମର ଥିଲେ ସିଏ ଭାବିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଅର୍ପଣ କରିକିରି ମୁଁ ରଜା ହେଇଗଲି ଶଶାଗରା ଧରାର ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ମାଗିଦେବି ମୋର ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଝିଅ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଇକିରି ମାଗିଦେ ବସିଲେ ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ସେ ବର ମାଗିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର କାପାସିଟି ଗଲା ଯିଏ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ରହିବନି କିଛି ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ ସେ କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ପୁଅ ହେଲେ ଏବଂ ଏଇସବୁ ପୁଅ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ନେତ୍ର ରଶ୍ମିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲେ ଗାଈ କପିଳଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସଗର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ଵ ଇନ୍ଦ୍ର ଚୋରେଇକି ନେଇକରି କପିଳ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପିଲା ଦଳ ଗଲେ କପିଳ ଆଶ୍ରମରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସୋଦାସୋଦି କଲେ ଭଳିଆ ଚୋରି କରିକି ଆସିକି ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରାଜନୀତି କରୁଛି ବସିକି ଏଠି ଧର୍ମ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲେ ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା କିରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କ'ଣ ଘଟଣା ପଚରା ନା ଫେରେ ରାଜନୀତି କରିକି ଆମକୁ ପଚାରୁଛୁ ଡହରାମି କରିକି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲୁ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସହିତ ସୋଦାସୋଦି କଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଜାଗା ଜଳିଗଲେ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଜଳିବା ଗ୍ରୁପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରେ ସେଇ ସଗରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଅସମଞ୍ଜସ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଭଗୀରଥ ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ତଳକୁ ଆଣିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପଶିଲେ ସେ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଠୁ ତଳକୁ ବାହାରିଲେ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧୋଇବାରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆପଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସମୟ କଥା ଇଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ କନ୍ୟାଦାନର ଫଳ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଦାନ ଫଳ ଦଶରଥଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ନାଁ ଶାନ୍ତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ବେଳେବେଳେ ଆମର କ'ଣ କି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ପଳେଇ ଆସେ ଯେ ରାବଣ ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କେତେବେଳେ ଚୋରେଇ ହେବନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ରସାତ୍ ରକ୍ତ ତତ୍ଵ ମାଂସ ମାଂସାନ ମେଦ ପ୍ରଜାୟତେ ମେଦସ୍ଥି ତତ୍ଵ ମଜ୍ଜା ମଜ୍ଜାୟା ଶୁକ୍ର ସମ୍ଭବ
ଆମେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ରସ ରହିଛି ସେ ରସ କ'ଣ କରିବ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଚୋବାଚୋବି କରିଦେଲେ ଯାହା ମଇଳା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମଳ ହେଇକିରି ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେ ରସରୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହେବ ରକ୍ତ ରସାତ୍ ରକ୍ତ ତତ ମାଂସ ତାପରେ ମାଂସ ତିଆରି ହେବ ମାଂସାତ୍ ମେଦ ପ୍ରଜାୟତେ ମେଦ ମାନେ ଆପଣ ମସଲ କାହିଁକିନା ମସଲଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯଦି ସିଏ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫୁଲକା ହେଇକି ଫୁଲି ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଚାଲିପାରୁନଥିବେ ତା କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ ତାମାନେ ମସଲ ପରଫେକ୍ଟଲି ତିଆରି ହେଉନି ସେ ଉଠେଇ ପାରିବନି ଜିନିଷଟା କିଛି କରିପାରିବନି ଖାଲି ଶୋଇବ ମାଂସ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମସଲ ତିଆରି ହେଉନି ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମସଲ ତିଆରି ହୁଏନି ସେଇଟା ହେଇଛି କଥା ମେଦୋସ୍ଥି ମସଲ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାଇକରି ଯାଉଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ହେଲା ଅସ୍ଥି ତତ୍ଵ ମଜ୍ଜା जोटा बोन म्यारो हाड़ भितर जोटा रोचे शसटा सेटा हूँ मज्जा मज्जाया शुक्र संभव मज्जार तैयारी होची शुक्र जोटा को आम कहूँ ब्रह्म स्वाभाविक भाव में से आम शास्त्र कहला मरण बिंदुपातेन जीवन बिंदु धारणात् अजथा जो मानकर बीर्यपात हुए से मृत्यु पाखापाखि हो जाए आयुष कमी जाए एवं जो मानकर सेटा रही जाए से आयुष को बढ़ाई पारे एटा साधारण नियम आयुर्वेदर चरक लिखिं तेणु एठी जदि रावण ब्रह्म चोरई नेला ताहले आउ कौन दशरथंकर केबे ब्रह्म तैयारी हेलानी शरीर अच्छी माने ये प्रक्रिया निश्चित रहिबो खाउचंदी माने हबो तार रावण कौन चोरैला रावण आज्ञा कौन चोरैला कहूची रावण जानिछि जे आंकर झियोटी अछि पुओ नाही शांता को से देदेले कि से ना नहीं गले आपणकर लोमपाद नहीं गले नहीं लोमपाद भी जने ऋषि से रखिदेले लोमपाद रखिले सी ऋष्यशृंग को शांता को प्रदान कले ताहले झील कहार दशरथंकर ताहले कन्या संप्रदान फल दी जन जाक पाइबे जेतु जिनसटा आंकर दशरथ पाइबे एवं लोमपाद पाइले से ज्वाई नुहति से तांकर बंधु किंतु अर्पण कराला ऋष्यशृंग को बुझिले कि ऋष्यशृंग को तेणु ये पाइले किंतु गोटे कथा हूँ रावण जितेबाला आसीला छद्म बेशरे आसला ब्राह्मण बेशरे दशरथ पाक दशरथ दान दौरान यज्ञ सरी से बहुत राजस्व यज्ञ से करुले देखो राजस्व यज्ञ हूँ जो यज्ञ आप प्रतिवर्ष करेंगे अश्वमेध भी प्रतिवर्ष करेंगे किंतु अश्वमेध यज्ञर नियम हूँ आपण को समग्र रजा मंडली सम्राट बोली माने ग्रहण करवा दरकार नहले आपण करें कहीं जदि कहीं जड़े विद्रोह कले आप विरुद्ध में ताहले आपड़ सब हो पारे से यज्ञ करें आपण समस्ते आपण पाखे पदानत करेंगे आपणकर वश्यता स्वीकार करेंगे तापर आप अश्वमेध करें तेणु युधिष्ठिर करते एमाने भी कर सगर फगर समस्ते कर समस्या माने सूर्यवंश अनेक रजा कर अश्वमेध यज्ञ आज जिते बड़े ये रावण आसी राजस्व यज्ञ माने जेकोसी रजा राजस्व यज्ञ करें से राजस्व यज्ञ कला बेले से आसला भिकारी माने ब्राह्मण बेशरे से तो जन सतर ब्राह्मण से अब्राह्मण कि आपणकर विश्व ऋषिंर पुओ से आजबाज लोक सी हेठू मागिला मु गोटे जिनस मागिबी सेठू कहले कौन ना मुझे एकांत मागिबी सी जाकरी कहला आमर स्वाभाविक हारे आयुर्वेद नियम अनुसार आपणकर अति बड़ हेले ऋतुस्नानर धर जाऊ जड़े माँ रजवती हेले तांकर जितेबाला ऋतुस्नान हुए तर पंचम दिवस ठारू आरंभ करी आपणकर अति बड़ हेले 15 दिन जाए संतान रहिबार संभावना अच्छी सी दशरथ को सत्य कराइदेला जे आपण एतिकी दिन भितर कौन स्त्री पाखु जीवेनि एटा ही रावण मागिला तेणु ब्रह्मचर्य नेला जो कहा ता नुहे सी ब्रह्मचर्य व्रत दशरथ को आबद्ध करदेला जे तमें स्त्री पाखक यही जो समय भितर छुआ रही संभावना से भितर जीव ना उद्देश्य छुआ हेनी आउ कौन चैप्टर क्लोज आउ मैंने सी तो हिसाब कर ना सी से राम आसबे नुह शुणु गोटे कथा सी सब जानी ता हिसाब हूँ एमती गोटे परिस्थिति करा रामचंद्र आसबे कहीं आउ कहीं आसपारे बुझिपारे तो
ଅନ୍ୟ केही छुआ जन्म हो पारिबनी कहना यही जगह आसे माने प्रभु ही आसबे माने सेइथमे कहले पुराण रे एई जिनसोडा को न बुझा जो हमर बेबे संदेह रहे आमे भ्रम रे पडू रावण हिसाब कला जे जदि आसबे केवल प्रभु आसबे जदि ता पूर्व किछि पिला छुआ हो तापर के चाहिबेनी ताल तो प्रभु आसबेनी प्रभु को आसिया पे हेले मु आको एई बाटरे पकेइबी एवं तापर ऋष्यशृंग आसिक जो पुत्रेष्टि यज्ञ करा जाए आमर जो चरु प्रस्तुत हुए आपको एबे भी कहूँ गोटे कथा चरु प्रस्तुत रे आमर चरु रे किछि चेरमूली पका जाए तार प्रभाव हो आप से पीरियड टाक से घुचे देव माने जहाँपर भी गर्भ रहिबो एबे ने आप स्वाभाविक भाव में जब चाहब देखो गोटे छोटिया कथा कहूँ जोड़ाक जदिओ ये जिनस गुड़ाक बेले बेले कहीं दरकार पड़े कहार केतବେଳେ पिला छुआ कि नाती नातुणीकर प्रोब्लेम हम आपण मैंने मन रखिता कमर लगे जदि कौन से पुरुषर स्वाभाविक भाव में ता द्वारा संतान संभावनार ना कि व्यवस्था ना ता द्वारा हो पारुनी तार बीर्ज सृष्टि हो पारुनी एमती आप देखिए अनेक जगह हुए से प्रोब्लेम आसे कि माँ मानकर भी गर्भधारण कर शक्ति ना हुए से जगह कौन हुए आम कौन करूँ ना आपणकर पुरुषर कम है आगुरी गाँ गहली आप देखिए पिठा हुए ता भीतर बेसी पिठा हुए कहार ना बिरी पिठा जदि आप देखिए पिठा भीतर बेसी पिठा कोटा होता बिरी पिठा होता बिरीर गोटे बड़ कम है जे बिरी आपणकर पुरुषत्व को आहरी बढ़े दिए हाँ नाई एटा बढ़ेब से बिरी पिठा खिया होता एवं पिठाटा केतेबेले आप देखिए जेतेक पुण्य पर्व पिठा पर्व सब जाक सकाळ बेला केवल राति आमर गोटे पिठा पूजा हुए कोटा कहले जोटा आम करुचे रक्षा पंचमी मन पकातु राति से आम पूजा करचे पंचमी निशी पूजा आज्ञा आज्ञा से जो ये आमको बाघ मामू बोली कह फोपड़ा हुए कि सब पशु पक्षी आम फोपाड़ू बाघ आसी खाइबनी से व्यवस्था ना किंतु आम से करूँ सेटा भी देखो सेठी आम कौन करुचे आम संस्कृति केते महान ए खाली जानीजे से जो मंत्रटी आप मन रखिंट जदि कहीं मंत्र जानी से मंत्रटी आमर कौन कहावची से जो आम राति बांधीचे आम मूल जिन पलाऊचे अवश्य किंतु एवटा भी जानवा दरकार राति जो आपण द्वार में आप लिखुं कौन जो तीन ठाकुर ना लिखुं आप लिखुं गणेशाय नमः महेश्वर भैरवाय नमः महादेवाय नमः तीनोटी जिनस लिखा हुए ना अब जो मानकर घरे अच्छी पर्व राखी माने रक्षा पंचमी भाद्रव कृष्ण पंचमी रक्षा पंचमी यही आम कौन करूँ सेठी कहे क्या कहार पूजा कराऊँच गणेश अग्रपूजा तांका नाटा रखाला कहीं गणेशर हेले शुभ विघ्न हर्तार सी ना तेणु तांको आगे रखाला किंतु ये जो मंत्रटे आम जो बांधु आम जो तालपत्रटा बांधु तादेह घंटा कन्न बांधु आम जो से आम कौन कहे घंटा कन्न महावीर सर्वव्याधि निवारणम जे मो घर आगे यहीटा को बांधिली ये मो घर को कौन सी रोग प्रवेश न करू मान देखो संस्कृति को आप खाली देखो आम आज केते कथा करुचे वैक्सीनेशन करुचे एत कथा करुचे किंतु आमर ऋषिमुनि मैंने सजार देते आगुरी सर्वोपद्रव संहार विद्रवण हर प्रिय जे हे हरिप्रिय माने शंकर को ये कहुच्च घंटाकन हूँ शंकर ना कहीं जानते जानू घंटिया आप जानते गाँ को आसती भिक्ष मागी घंटीटे ये बांधि देवे ये शंकर गोटे अवतार सेटा सी थे से रूप धरते पार्वती की ये करने से परशुराम को कथा पर कथा तापर आसी कि परशुराम तक शिष्य ना भगवान शंकर युद्ध विद्या परशुराम शिखिंट बुझे कि तेणु तापर से बांधिले किंतु एक्चुअली एटा शंकर ना हूँ घंटाकन तापर कहला कंठे जस्य महानील कंठटा नील कहार भगवान शंकर भूषण जस्य पन्नगा जहाँकर भूषण होते सर्प पन्नग माने कौन भीषण सर्प तेजांसं तत्सदेवस्य माने हे तेजस्वी भगवान शंकर आपण साप विषय को जीर्ण कर साप को धरी तेणु साप मो घर को आसबनी आपन कहूँ रक्षन्तु मम मंदिर मो मंदिर को आप रक्षा करेंगे घर रक्षा कर तापर यहाँ भगवान कहला तापर द्वितीय कथा क्या कहुँ जानते आप नाटे रहा मझे गोटे भैरवाय गणेशाय नमः भैरवाय नमः तापर महादेवाय नमः लिखाई भैरव एमि गला जेन बद्ध बड़े राजा दान बेन्द्र महासुर आज्ञा बड़ी की किए बांधिला विष्णु बांधिले
तेन्नत्वांगमपि बध्नामे रक्षमां चरमाचल मोर चल अचल चर अचल सब जिन को रक्षा करते कितना विष्णु तापर कहले द्वार देव नमस्तुभ्यं नमस्ते नंदिकेश्वर पंचमे निशि पूजायं रक्ष रक्ष महेश्वर मु आपण को द्वार पूजा करुचे आपण मैंने समस्ते मत रक्षा करते ये आम करूँ से पूजा से राति दिया हुए बीरी भैरव बोली शिव को बुझाए भैरव को बोली विष्णु को बुझाए कहीदे ये सब जिन बहुत सन्देह जिन भैरव हूँ सतरे भैरव बोले भगवान शंकर यहाँ सत किंतु द्वितीय कथा हूँ आमर केमी आम संस्कृति ग्रहण कराला आमर कहाला लोकनाथ शिवजत्र तीर्थजत्र महोदधि विमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव जगन्नाथ को आम भैरवी मंत्र पूजा करुँ भैरव मंत्र विमला होती भैरवी कहीं ये शिव हेले लोकनाथ से भगवान कैशियर माने जगन्नाथ कैशियर होती भगवान शंकर कहीं से भंडार घर रक्षक ना सी कैशियर पाखे पैसा रहा ताला पकड़ रखते एवं भी लोक भावुं डरते बोली नुहे कि यहाँ हूँ आम संस्कृति ये तेणु भगवान शंकर ये सब जिन दायित्व रखाई विष्णु आम ये राति मानक पूजा करूँ से कहला जे आप जब बिरी पिठा खाइबे माने ये कहीं कहते कहार पिलांकर के प्रोब्लेम आसो मन पकईदे आजिकल पिलांकर हम जेहेतु सब आईटी सेक्टर में काम कले बहुत पिलांकर ये प्रोब्लेम आसो शुक्र सृष्टि हुए माने आम शास्त्र तैयारी है खाली धर्म कथा कहवाई यहाँ समाज को तैयारी करने शास्त्र तैयारी समाज को सजाड़िया तार गोटे बड़ औषध है जे आपण मैंने बिरीटा को चोपा छड़े गुंड करदे रखिए ताकू देसी गुआ घी भाजिक रखिए बुझे कि राति आपण क्षीर रखिदे राति ता देहरे मिश्री पकईदे क्षीर से फेटी है सकाल को ऑटोमेटिक सीझा क्षीर सका से क्षीरटा आप खीरी करेंगे एवं ता देहरे जो खीरी कर धरा आप लिटरटे क्षीर पकईले ता देहरे 5-6 चामच पकेबे बिरी गुंड एवं सहीटा हूँ सकाल जलखिया कहार जो छुआ को आप बह दौरान आमर कहूँ आजिकल पिला गोटे दोष बाहर 5-7 वर्ष मैंने पिला छुआ करने चाहूना सेटा आप देले जो छुआटी आसो ये खाइब यहाँ स्त्री खाइब कौन जानते आपण सबुदिन राति भात खाई सारापर आखु खंडे चोबेक खाइब आखु माने आप से तो चोपा छड़े पार कि न पार अलग कथा काटिदेवे से कितु माने जमी आखु पणा पीले हेनी ताकू चोबेक खाइब द्वितीय कथा हूँ क्षीर में केसर मिसेक पीब यहीटा हेल्ले घर को सुसंतान आसे आमर ये सब जिन गुड़ाक अच्छी आ सबुठ मजा कथा आपको लिखि लोक घर संसार करनी आपणकर बादशाहर काम सत्र लिखाई एगुड़ा किंतु आपको कहीं से माने अनेक लोग भावती है जो मुझे सत कथा कहूँ लुचौनी आपने मोटू वयस्क लोक जो मुझे बहीटा पढ़ी मत कि सांगसाथी थट्टा कले इंजीनियर स्कूल पढ़ला बेले कह एगुड़ा बाजे बही गुड़ा कौन पढ़ुचु यहाँ संस्कृत लिखाई बोले अरे बाजे जे तुम तो मूल जिनटा बुझा चाहून ता भितर कौन से खराब जिन लिखाई से आजिकल जो बाजे बही मिलूँ से जिन से नुहे ता भर संस्कृत आप सृष्टि रहस्य लोक जान केमी सेटा तो जानापी आम प्रथम स्कंध द्वितीय स्कंध जगह कहीदेले जे ये दुईटा स्कंधे सृष्टि रहस्य मुझे कहूँ वेदर रहस्य कहूँ तृतीय तृतीय ब्रह्मांड सर्जना है यहाँ तो जानवनी लोक पिंड ब्रह्मांड एकमत जानते सुज्ञानी पंडित ना जानी हेनी कि बुझी हेनी तृतीय स्कंधे आम प्रवेश करवा तेणु यहाँ न बुझे भी हेनी तेणु यही भाव में आगुरी संतान मैंने सृष्टि होते तेणु एमती जो रवि रुक्म रेखा मूलक जा तपस्या करने को बसले से भवानी प्रसन्न है से कहले मु तुमको आम आज विषय वस्तु भर पशिपारानी अलग जो भवानी प्रसन्न है भवानी कहले जे कौन बापा मागुच से कहले मोर कन्याटी दरकार किए से आसब कन्या है कि ना आपण को अंशरू आसब आपण को भाई झीटे दरकार जमिति ये मागिले आपणकर शतरूपा हुए बोइले शुण चक्रधर आंभर होइबु कुंवर ये सेमती कहले माँ तमें झील होकर आस सी कहले ठीक अच्छे आ सबुठ मजा कथा ये जो जिनसर लेखक ये जिनसर लेखक किए जानते भारतर शेष हिंदू सम्राट हर्षवर्धन मैंने आप भावतु कौ भली लोक
हर्षवर्धन रजा थिले 606 रे थानेश्वर सिंहासन रे बसले तांकर पतन हैला समस्त मारिदेले आउ सीए जड़े लोक जे कि यज्ञ करुले आपणकर बाजपेय यज्ञ करुले बाजपेय यज्ञ वर्तमान सुधा आउ कहीं करिपारुना बाजपेय यज्ञ करथिले हर्षवर्धन मत आज तेणु जिते बड़े हर्षवर्धन बाजपेय यज्ञ हूँ यही एक यज्ञ जो यज्ञ कर्ता निजर समस्त किछि प्रदान करिब निज पिंधि लुगा सहित भावतु को भाया यज्ञ सब सर्वस्व दान करदेव किछि रखिबनी ये बाजपेय यज्ञ किए से करुले आपणकर सर्वप्रथम बाजपेय यज्ञर जे करथिले ना हो तांकर बाज श्रवण बा आपण माने गोटे चरित्र शुणिथिबे उद्दालक ऋषिंकर आउ गोटे ना होची आरुणी पिलादिने जदि केतबेले के कहानी शुणिथिबे जे ऋषि कहिचंते बाबुरे जमी गुड़ाक जगिबा दरकार आरुणी जाइके देखिले पानी गुड़ा पळौची से बंधेया पे प्रयत्न कले हेई पारलानी सेठी सोई पड़ले जेतेले ऋषि खोजिले राति रे खोजी खोजी कुआडे गला छुआटा आसिनी ऋषि जाइके पहुँचला बेलू किए शोची ताकू उठेले कहले देखे मु गुरु माने गुरु कृपा एमती से कहले मु कौन कली कि न कली सेटा अलग कथा मो द्वारा कौन होइछि कि न होइछि किंतु तते मु वर प्रदान करुछि समस्त शास्त्र तो पाखे रही पढ़ा दरकार नहीं सब शास्त्र ज्ञ तू ये गला प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ एमती वर प्रदान करुछि विष्णु तोठू सान हेबे हाँ आपण विष्णु तते नमस्कार करेंगे भावतु को भाई अवस्था माने आपण भावतु गुरु कमती धम्य ऋषि गुरु धम्य कहले जे मु तते ये करि परिबिनी कोन करि परिबि न करिबि से पक्ष कथा मु कोन हेबि न हेबि अलग कथा किंतु तते एई बर प्रदान करछि तू समस्त शास्त्रज्ञ होई जिवु एवं तते भगवान विष्णु नमस्कार करिवे गुरु भक्त संतुष्ट होई गेली केना जो लोक राति वर्षा होछि सेठी जाकि जमी रे सोई पड़ला से कहले आउ कोन मोर तो जाई थांत ना जदी एमित्र अवस्था ताने मरिया भी चिंता ना गुरु आदेश मानिक पड़ो ये गला गोटे गुरु आशीर्वाद आउ गोटे गुरु आशीर्वाद करथिले मातंग ऋषि आपणकर श्रमणा सबरी जे रामचंद्र को भेटी से कहले मु हे तो रामचंद्र को दर्शन करि परिबिनी किंतु वर प्रदान करू जे रामचंद्र तते खोजी खोजी तो पाखरे पहुँचबे लक्षण पचार माने बुझीपार तो कौ भाया गुरु किमिता शिष्य सी सी अछब बोली से गाधे पकड़े पंपा सरोवर रे अन्य माने सेते ऑब्जेक्शन कले ऋषिमुनि माने कहले जे ये सबरीटा अनार्य ये गाधे पकेला पंपा सर मारा हो गला सी आज्ञा कौन करेंगे पंपा सरोवर जल नष्ट हो गला पूरा गंध हो गला माने आउ कहीं भी गाधे पारिबेनी या से माने कौन करथिले ना पंपासर को पुणे प्रतिष्ठा करी ये करी दुनिया काम करथिले कथा होची सेपटे जे बुझुची सी कहला रे मोर जो निज लोकटा ताकू भी अपमानित करदेल भगवान को निज लोक सी सारा ना सबरी भगवान को सी जगी जिते बेले रामचंद्र आसिले सबुदिन तो सजाड़ुची रास्ता फूल सजाड़ुची तो जानूनी रामचंद्र किए क्या किए से तो क्या जाननी एमती कि मातंग नहांती पलैले से माने स्वर्ग को पलैले रामचंद्र जिते आसुच्च तो बतई मातंग दीटा पिला आसबे गोटे गोरा हो गोटे कला हो देखो दिज जाक धन धरी जटा फटा सब पिंधि गुरु बतई ये जगी सबरी सजाड़ुची से फूल सबरे भी पचार दे आसिक मो फूल उपर कहीं तुम चढ़ीगल मु प्रभु को जगी कि चाहिदेला जो प्रभु किए से नयन निरोह बाहु विशाला शिर मुकुट जटा उरबनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई
ଅସପରି ସବରି ଚରଣ ଲପଟାଇ। ନୟନ ନିରରୁହ ପଦ୍ମନେତ୍ର ବାହୁ ବିଶାଲା, ଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ହାତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତ, ଶିର ମୁକୁଟ ଜଟା, ଶିରରେ ଜଟାର ମୁକୁଟ ଅଛି, ଉରବନମାଲା, ଫୁଲମାଳ ପକେଇଛନ୍ତି, ବଣର ଫୁଲମାଳ ପକେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଦୌ ଭାଇ, ଜଣେ ଶ୍ୟାମ ଆଉ ଜଣେ ଗୌର, ଦି ଭାଇ। ଅସପରି ସବରି ଚରଣ ଲପଟାଇ, ପାଦ ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଉଠୁ, ଉଠେଇଲେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଅଇଁଠା କରିଛି ସେଇ ଫଳକୁ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଇଁଠା ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଏ ସବରିଟା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞା କେଶବଚିଆ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଫଳେ ସବରୀର ଦନ୍ତ କ୍ଷତ ନାହିଁ, ସେ ଫଳକୁ ନ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କଥା? ଯୋଉଠି ସବରୀର ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେନି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆସିଲେ, ପଥରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପମ୍ପାସରଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ପାଦ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏ କଥା ହେଉଛି ପଥର ହେଇଛି, ଅହଲ୍ୟା ତରିଗଲା, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ନା ମୁଁ ପାଦ ଦେଲେ ଗାଧୋଇଲେ କିଛି ହେବନି। ଯଦି ସବରି ଯାଇକିରି ସେଇଠି ପାଦ ବୁଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତାପରେ ସବରି ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଗାଧେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପମ୍ପାସର ପବିତ୍ର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତିନି। ଏଠି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ମାଗିଦେଲେ ଯେ ତମେ ମୋର ଝିଅ ହେଇକିରି ଆସ ରଭିବୃକ୍ଷ ରେଖା, ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ଏଇ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ କେବଳ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ରାଟ, ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ପରାଜିତ ହେଲୁ। 600ରେ ବସିଥିଲେ ସିଂହାସନରେ। ତାପରେ ହୁଣ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ। ସେଇ ମାନସିକତା। ଭଉଣୀ ରାଜସଂଖୀ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ମାଗିବେ ଗାମୁଛାଟେ, ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବେ ଦାନ କରି ସାରିକିରି, ମାନେ ରାଜବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେବେ, କେବଳ ଗାମୁଛାଟେ ଉପରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଯିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ରଜା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବି, ନହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ କେଉଁଠୁ? ଏକାବଳି। ଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କର, ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା ଏକାବଳି। ତାରି ଉପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ କାବ୍ୟ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକାବଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିମୁତ ବାହନ। ମାନେ ଆମର ରଜାମାନେ ବି କେତେ ପଣ୍ଡିତ ଏଥିରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସେ ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଧମ୍ୟ ଋଷି କହିଦେଲେ ଆରୁଣୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତତେ ନମସ୍କାର କରିବେ, ଆରୁଣୀ ବଡ଼ ହେଲେ। ସମୟ ଆସିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଟା ଆଉ କେହି ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ? ସିଏ ଏଠୁ ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ। ସେ ବଡ଼ ସଡ଼ୁ ହେଲେ, ଭଗବାନ ନମସ୍କାର କରିବେ ନା ନାଇଁ? ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କର ଆଦୌ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ତେଣୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାହାକୁ କହନ୍ତିନି, ଚୁପଚାପ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଉଦ୍ଦାଳକଟା, ସେ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେବେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କନ୍ୟାଦାନ ଆଉ ଗୋଦାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ। ତେଣୁ ଗୋଦାନ କରିଚାଲିଲେ। ଦାନ ଦଉ ଦଉ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗାଈ ସରିଗଲେଣି। ଶେଷକୁ ଯେଉଁଟା ବୁଢ଼ୀ ହେଡ଼ି ଗାଈ ଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦାନ କରିଦେଲେ। ମାନେ କାହାର ଆଉ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଈ କେବେ ଆଉ ତାର ଖାଇବାକୁ ବଳ ନାହିଁ କି କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ବଳ ନାହିଁ କି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗାଈ ବି ଦାନ କରିଦେଲେ। ପୁଅ ଦେଖୁଛି ନଚିକେତା, ପୁଅ ଏଠୁ ପଚାରିଲା, ପୁଅ କହିଲା ବାପା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୀତୋଦକା ଦଗ୍ଧଦୋହା ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହା ନିରନ୍ଦ୍ରୟା ଅନନ୍ଦା ଲୋକେସ୍ମିନ୍ ସଗଚ୍ଛତି ଯଦଦତ୍। ପୀତୋଦକା ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହା ଦଗ୍ଧ ତୃଣା ନିରିନ୍ଦ୍ରିୟା। ପୀତ ଉଦକ ମାନେ ଯିଏ ପିଇ ସାରିଛି ଶେଷ ଜଳ ତା ଜୀବନରେ, ଆଉ ପିଇ ପାରିବନି, ସେ ଶକ୍ତି ବି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ।
ମାନେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସିଏ ଖାଇସାରିଛି। ପିତୋଦକା ଦଗ୍ଧ ତୃଣା, ଯେ ତୃଣକୁ ଖାଇସାରିଛି ଆଉ ଚୋବେଇ ପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗାଈମାନେ ଆଉ କୁଟା ଫଳ ଚୋବେଇ ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣ ଯାହା ଇଏ ଦେବେ ସେ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହା, ଯାହାଠାରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ଦୋହନ ସରିଛି ଆଉ ଦୋହନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ନାହିଁ ହବ। ନିରିନ୍ଦ୍ରିୟା, ମାନେ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଅବସ୍ଥା ସେ ଆଉ ଛୁଆ ବି ସେ ଗର୍ଭ ହେବନି କି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବନି। ଅନନ୍ଦା, ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜାଗା, ନ ନନ୍ଦ୍ୟତେ ଇତି ଅନନ୍ଦା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଯିବ, ଆକୁ ଯେ ଦାନ ଦେଉଛି। ଲୋକସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱଗଚ୍ଛତ୍, ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଯିବ। ସେଇ ଅନନ୍ଦା ଲୋକକୁ ଯୋଉ ଯୋଗ ମାନେ ଲୋକରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ମାନେ ନର୍କ ସିଧା କଥା କୁହାଗଲା। ସ ଗଚ୍ଛତ୍ ଯ ଦଦେତ୍, ଏଇ ଦାନ ଯିଏ ଦେବ, ଏଇଭଳି ଗାଈକି ଦାନ ଦେବ, ସେ ସେଇ ନର୍କରେ ଭୋଗ କରିବ। ଏ କଥା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ପୁଅ ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲା, ବାପା ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଲା। 2-4 ଥର ପଚାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ମାନେ ସେ ଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନିୟମ ତ ହେଉଛି ସବୁ ସାରିକି ଯିବେ। ପୁଅ ଶେଷକୁ ପଚାରିଲା, ବୋଲା ବାପା ତମ ବାଚ ପିତର ତଂ କସ୍ମୈ ମେଂ ଦାସ୍ୟସି, ହେ ବାପା ତମ ଉବାଚ, କହିଲା ହେ ବାପା, ପିତରମ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି, କସ୍ମୈ କାହାକୁ, ମାଂ ମତେ, ଦାସ୍ୟସି ମତେ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଂ ତୃତୀୟଂ ଉବାଚ ମୃତ୍ୟୁ ମେ ତ୍ୱାଂ ଦଦାମିତି, କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଦାନ ଦେବେ ସେୟା ହେଇଯିବ। ଟୋକା ଚାଲିଲା ଉପରକୁ, ଯମପୁରରେ ହାଜର। ଇଏ ଯମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯମ ସେତେବେଳେ ପୁରରେ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କାମ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଜୀବ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆଣିପାରିବେନି, ଆଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି 3 ଦିନ କାଳ ନ ଖାଇକି ରହିଲେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୋଟେ ଋଷି ସିଧାସଳଖ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟୋକାଟେ, ତାପରେ ଇଏ କମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହଁ, ଆକୁ ଯଦି ଅସଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଯମ ବି ଆମକୁ ଅବସ୍ଥା ବାର ବଜେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କହିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଗିଛି ଯମ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଯମ ଆସିଲେ, ପିଲାଟିକି ଦେଖିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ, ଯାହାହେଲେ ବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ଧର୍ମରାଜ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ, ସବୁଠୁ ମାନେ ଇଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତାର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଏ କହିଲେ, ବୋଲେ ରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା। ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତମେ ଖାଇନ 3 ଦିନ, ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟା ବର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ମୋର ଭୁଲ, ମୋର ଜଣେ ଅତିଥିର ସତ୍କାର ହେଇପାରିଲାନି 3 ଦିନ ହେଲା ମୋ ରାଜ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଧର୍ମରାଜ ହେବି, ମୁଁ କାହାକୁ କି ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ସେଠୁ କହିଲେ, ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ବର କ'ଣ ମାଗୁଛି ମାଗେ। ନା ପ୍ରଥମ ବର ମାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ବାପା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି ନା ନାହିଁ, ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୌବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯମ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ମୋ ବାପା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମୋ ବାପା ପାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଜ୍ଞଟା କରିଛନ୍ତି ନା, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେବେ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ। ନା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଜୀବ କାହିଁକି ମରେ, ମଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଯମ କହିଲେ, ଏଇଟା ବାପା ତ ପିଲା ଲୋକ, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦେବି, ଇନ୍ଦ୍ର ହବୁ କହିବୁ କରିଦେବି, ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ଦେବି, ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ବୋଲେ ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ଯଦି ଦେବେନି ଆପଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଯମ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ବାବରେ ଇଏ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତତେ ଶୁଣଉଛି। ଯମ ତାପରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରର ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। ସେଇଟା ହେଉଛି କଠୋପନିଷଦ, ତା ନା, ସେ ବହିର ନା। ଯାହା ଯମ ବୁଝେଇଲେ, ଇଏ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ବାପା ଭଲ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାଏ ବହି ଏକାବଳି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାବଳି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଏକାବଳି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ରଜା ତାକୁ ଜଗିକି ରଖିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମେତ ଜଗିକି ରହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ତାପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଅଂଶର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଦେବୀଙ୍କ ଅଂଶର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ,
ଦେବୀଙ୍କ ଅଂଶ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବାହୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଲେ କାଳକେତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ଝିଅଟିକି ନେଇଗଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ। ତାକୁ କହିଲା, ଅସୁରମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଖାଲି ବଦମାସ ଲୋକ, ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ନେଇଛି ୟା ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ଦାସୀ ଯାଇଛି। ଦାସୀ ସେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ଆମ ଜେମା ଗୋଟେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ବ୍ରତ ଅଛି, ବ୍ରତ ପରେ ତୁମେ ତାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ। ସେମିତି ନେଇକରି ଯେଉଁ ବଦମାସିକିରି କିଛି କରିବ ସେହା ନୁହେଁ। ଅସୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଖାଲି ଖରାପ ଲୋକଟା। ଅସୁଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଷୁ ବିଚରତି ଇତି ଅସୁର। ଅସୁର ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଯେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତିନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ହେଲେ ଅସୁର। ମାନେ ଆମେ ଭିତରେ ବି ଅସୁର, ଆମ ଭିତରେ ଦେବତା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଅସୁର ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସିଏ ତଥାପି କଥା ମାନିଲା, ରହିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ଯିବା ଭିତରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାସୀଟି ବୁଲୁଛି, ୟାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଦେଇଛି ସେ ଅସୁର, ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ପଶିବେନି ନା, କାହିଁକିନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ନା, ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଜଗେଇନି କି। ସେ ଭିତରେ ଦେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ପଶିଲା। ମୁହଁଟି ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀର। ତାକୁ ହେଠୁ ଏ ଝିଅଟି ଦେଖିଲା, ସେ ହେଠୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଇଏ ହେଠୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କାଳକେତୁ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ନା ହଁ ନା, ଭବାନୀ ଆମକୁ ରାତିରେ କାଲି ଆମ ଜେମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଠଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ କାଳକେତୁକୁ ମାରିବ, ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏବଂ ତତେ ବିବାହ ତତେ ବିବାହ କରିବ। ଇଏ ହେଠୁ କହିଲେ, ସିଏ ହେଠୁ କହିଲେ ବୋଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଭୈରବୀ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଇଏ ଲୋକ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଛୁଆ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଛୁଆ, ଅବତାର ନୁହଁ। କହୁଛି ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠରେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଉଭୟ ଆସିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଖୁଡ଼ଖାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ତାକୁ ରାଗ ହେଇକରି ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ନାରାୟଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ହେଇକରି ଘୋଡ଼ି ହେଇକରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଘୋଡ଼ା ହେଇକରି ବୁଲିଲେ। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ମଣିଷ ଛୁଆ। ସେଇ ଛୁଆଟିକି ପକେଇ ଦେଇକରି ମାନେ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଇକରି ପଳେଇଲେ, ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଉଠେଇକରି ନେଲେ, ରଖିଲେ। ଏବଂ ଯେତିକି ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ନାରଦ ଆସିକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ତୁମେ ପାଇଛ? ନା ହଁ ମଣିଷ ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲ ସେଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ଯେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲ। ନା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ହାତୀ ଦଳ ପାସ୍ କରିବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଗଲେଣି ସେ ଜାଗା, ସେଇକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ରଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ କେସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଛୁଆ ହେଲା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନର ବୋପା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୟଗ୍ରୀବ। ହଁ, ଇଏ ହେଲେ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର। ଇଏ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଆ ଅବତାର, ମାନେ ଅଂଶ ଅବତାର ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଅବତାର। ଆମର ଅବତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଯେମିତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ମାନେ ସବୁ ଅବତାର ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଇଏ ହେଲେ ସେ ଅବତାର ଆସିଲେ। ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଆଙ୍କର ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ପାଳିଲେ ସିଏ ନା। ତେଣୁ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କର ପୁଅ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ, ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଛୁଆ ନା, ସିଏ ବି ନାତି ହିସାବ କଲେ, ଅଂଶରୁ ଆସିଛି। ରାବଣ ତା ପାଖରେ ହାରିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନା ତାକୁ ପରଶୁରାମ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିଲେ, ଯେହେତୁ ପରଶୁରାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ କିଏ ହରାଇବ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ଲୋକ ହରାଇବେ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ସିଏ ଜାଣିଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ, ଇଏ ବିବାହ କଲେ। ଏମାନେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ବା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। ସେ କାଳକେତୁକୁ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭବାନୀ ସହିତ ବିବାହ କାହାର ହେଉଛି? ଭବାନୀଙ୍କ ଅଂଶ, ଇଏ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ। ଏକାବଳିକି ବିବାହ ହେଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ପୁରାଣରେ।